Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipadas and today I will start the fourth English chapter of class 10 and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. Moromor Satro Satri Hokot, Aji Ami দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ ফ'ৰ্থ চেপ্টাৰটি আৰম্ভ কৰিম আৰু চেপ্টাৰটিৰ নাম হৈছে Madam Rides the Bus. So as the name suggests, Madam rides the bus. You must be thinking that it is about a bus or a bus journey. তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিছা যে বাছ যাত্ৰাৰ বিষয়ে হ'ব কাৰণ rides the bus হয় তোমালোকে ঠিকেই ভাবিছা you are right and you also must be thinking that it is about a grown up lady or grown up girl এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে since madam rides the bus but you will be surprised to know that it is about an 8-year-old girl who has been addressed as madam in this story কিয় madam বুলি address কৰিছে হেতু আমি পঢ়িলে গম পাম so she wants to ride on a particular bus. So is she successful or unsuccessful? And if she is successful, what are the challenges that she faces in the bus journey? এই গোটেইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম. So now let me introduce you to the writer of the story. The writer of the story is Valikanan. That is his pseudonym. His actual name is R.S. Krishna স্বামী বালিকানন হৈছে তেওঁৰ ছদ্মনাম এই নামটিৰে তেওঁ সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল হি ইজ ফ্ৰম তামিলনাডু এণ্ড হি ইজ এ তামিল ৰাইটাৰ জাৰ্নেলিষ্ট ক্ৰিটিক এণ্ড ট্ৰান্সলেটৰ But chapter let us discuss a few things. In this sensitive story, sensitive means সংবেদনশীল an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village. So here we will discuss about an 8-year-old girl and her first journey into the world outside her village. She'll go outside for the first time in her life. She lives in a village. Is also her induction into the mystery of life and death, and it is also her introduction into the mystery of life and death. আৰু তাইৰ তাতে কি জীৱন আৰু মৃত্যুৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিচিত হ'ব. She sees the gap. Gap means ব্যৱধান. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So for the first time, she gets to feel what death is. She knows about it, but she never felt it. So this, for the first time, she will get to understand what death is. She sees the gap between her knowing that there is death. তাই বুজি পাইছে আমি কি যে মৃত্যু আছে বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু মৃত্যু কি সেই বস্তুটো বুজি পোৱা আৰু জনাৰ মাজত যে এটা ব্যৱধান আছে সেই কথাটো তাই কি এই বাছ যাত্ৰাত গম পায়. So let's get started. There was a girl named Valiammai. What is her name? Valiammai, who was called Vali for short. So what was the name of the girl? Valiammai, and she was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. So how old was Vali? Vali was 8 years old. Vali's বয়স কিমান? 8 বছৰ. And she was very curious about things. Curious means she wanted to know about things. She used to ask a lot of questions. Curious মানে হৈছে কৌতুহলী. As you know, all children are very curious. হয়নে? ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সদায় প্ৰশ্ন সুধি ভাল পায়, খুব কৌতুহলী মন এটা থাকে. So Vali was also a very curious child. She was only 8 years old and her full name was Valiammai. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. So what was her favorite pastime? What did she like to do when she was free? Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. So she liked to stand in the front doorway of her house. তাই কি কৰি ভাল পাইছিলে আজৰি সময় তাইৰ ঘৰৰ দৰজাৰ সন্মুখত থিয় দি খুব ভাল পাইছিল. And what would she do? Watching what was happening in the street outside. Street means road. And she would watch what would happen in the street outside. দৰজাৰ সন্মুখত থিয় হৈ
মানে ৰাস্তাটোত কি হৈ থাকে চাই তাই খুব ভাল পাইছিলে, খুব আনন্দ পাইছিল, and that was her favorite pastime. So what was Vali's favorite pastime? Her favorite pastime was to stand in front of the door of her house and watch what was happening outside in the street. Watching the street gave her many new unusual experience. So every day she used to stand in front of a door and watch the street. And it gave her new unusual experiences. Unusual মানে অস্বাভাৱিক, experience মানে অভিজ্ঞতা। সদায় তাই তাহাঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ দৰজাখনত সন্মুখত থিয় হৈ ৰাস্তাটো চাই থাকে আৰু সদায় তাই নতুন নতুন কিছুমান অস্বাভাৱিক অভিজ্ঞতা হয়, বিভিন্ন বস্তু দেখা পায়। The most fascinating, that means the most interesting, okay? Fascinating মানে আকৰ্ষণীয়. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. So what was the most fascinating thing for Bali, or what was the most interesting thing? The most fascinating thing was the bus that traveled between her village and the town. আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো কি আছিলে, কি ভাল পাইছিলে চাই? তাহাঁতৰ এখন বাছ, যিখন গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গৈছিল. So look at the bus that would travel between her village and the nearest town. ওচৰৰ চহৰখনলৈ যায়, তাই গাঁৱৰ পৰা চহৰখনলৈ গৈছিল আৰু সেই বাছখন চাই তাই খুব ভাল পাইছিল. It passed through her street each hour, once going to the town. আৰু each hour means every hour, okay? After every hour, the bus is to come and go back. Once going to the town and once coming back. So it would go to the town and then it would come back to the village. এবাৰ চহৰলৈ যায়, আকৌ যাত্ৰী লৈ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহে. The sight, that means the scene, the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Vali. So what was a source of unending joy? Unending joy means she was so happy that her happiness would never end. So what was the source of her unending joy? The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. মানে প্ৰত্যেকবাৰ বাছখনত কি নতুন নতুন পেচেঞ্জাৰ্ছ, যাত্ৰী তাই দেখা পায়। গাঁৱত বেলেগ যাত্ৰী উঠি তেওঁলোকে চহৰলৈ যায়, আকৌ চহৰৰ পৰা বেলেগ যাত্ৰীসকলে গাঁৱলৈ আহে। এই বস্তুটো চাই তাই খুব আনন্দ পাইছিলে, ইমান আনন্দ পাইছিল যেন তাইৰ ফূৰ্তি কেতিয়া শেষেই নহ'ব। So the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Vali. She was very happy. প্ৰত্যেকবাৰ বেলেগ বেলেগ যাত্ৰীক দেখি তাই খুব ভাল পাইছিল। Day after day, she watched the bus. So every day she would stand in front of the doorway and watch the bus. প্ৰত্যেক দিন তাই কি বাছখন চাই থাকে। And gradually, লাহে লাহে কি হ'ল, a tiny wish crept into her head. So every day she would wait for the bus, and slowly and gradually an idea came to her mind. A tiny wish crept into her mind. Crept into মানে অহা। সদায় বাছখন চাই থাকোঁতে থাকোঁতে তাইৰ মনলৈ এটা কি চিন্তা বা ভাৱ এটা আহিল। And grew there, and it started, that plan, that idea, that desire, it started, or that wish started growing. What was the wish? She wanted to ride on the bus. So what was her desire? তাইৰ কি আকাংক্ষা আছিলে? What was Vali's desire? Her desire was to ride on that bus, that particular bus. Which bus? The bus that traveled between the village and her nearest town. Okay? So তাইৰ এটা আশা মনলৈ আহিলে আৰু সেই আশাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল। আশাটো কি আছিলে? সেই বাছখনত উঠা, কাৰণ তাই কেতিয়াও বাছত উঠি পোৱা নাছিলে। Even if just once, এবাৰ হ'লেও উঠি চাব বিচাৰিছিল। তোমালোকৰো তেনেকুৱা হয় চাগে। আই এম চিয়'ৰ তোমালোকেতো বাছত উঠিছাই, ৰেলত উঠিছা, যোনে উঠা নাই তোমালোকৰ উঠিব মন, আৰু কিছুমানে চাগে তোমালোকে ফ্লাইটতো উঠিছা হয়নে, উৰাজাহাজত, আৰু কিছুমানৰ চাগে উঠিব মন। চ' তেনেকুৱা বালি আকৌ বাছতো আনকি উঠি পোৱা নাছিল। চ' ইট ৱাজ হাৰ ডিজায়াৰ। হোৱাট ৱাজ হাৰ গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ? তাৰ ইচ্ছাটো কি আছিলে? সেই বাছত উঠা। This wish became stronger and stronger. So it grew and became more and more.
what? The wish to ride on that bus. Until it was an overwhelming desire. Lastত কি হয় শেষলৈ কি হৈ গ'ল মানে প্ৰবল এটা ইচ্ছা হৈ গ'ল তাৰ বা আকাংক্ষা হৈ গ'ল যে কিবা কৰি হ'লেও মই বাছখনত এবাৰ হ'লেও উঠিব লাগিবই. Okay, she wanted to ride on that bus and that desire kept on growing. Overwhelming মানে প্ৰবল, desire মানে আকাংক্ষা বা ইচ্ছা. Vali would stare wistfully. Wistfully means আগ্ৰহেৰে. That means with great interest. Vali would stare. Stare মানে জানা ন তোমালোকে আমি যে এনেকে চায়ে থাকো থৰ লাগি হেতু. Vali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. ৰাস্তাৰ কাষত যেতিয়া বাছখন ৰখে কি কৰিছিল ভালিয়ে সদায় চাই থাকে ন খুব আগ্ৰহেৰে চাই কাক চাই কিছুমান যাত্ৰীয়ে ধৰা বাছত উঠে কিছুমানে বাছৰ পৰা নামে so Vali would always watch the passengers who either got off or got into the bus. She was very excited. খুব excited হৈ আগ্ৰহেৰে চাই থাকে. Their faces means the faces of the passengers. যাত্ৰীসকলৰ মুখৰ কথা কৈছে. Their faces would kindle. Kindle means জাগ্ৰত কৰা. Would kindle in her longings. Longings মানে আকাংক্ষা. Longings, dreams and hopes. And when she looked at the faces of the passenger, that her desire grew and kept on growing. And it would kindle, their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. আৰু তাইৰ মনত কি বহুত সপোন আশা জাগি উঠিলে ন kindle জাগ্ৰত কৰা মানে তাৰ মনত okay her dreams grew and became more and more when she saw their faces okay তাৰ সপোন আশাবোৰ বাঢ়ি গ'ল সপোনটো কি আছিলে বাছত উঠা বা বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰা যাত্ৰা কৰা if one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Vali would be too jealous to listen and would shout. আৰু তাইৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে যদি কেতিয়াবা বাছত উঠি চহৰলৈ যায় আৰু সেই চহৰৰ কথা যদি তাইক কয় তেতিয়া মানে তাই খুব বেয়া পাইছিলে মানে খুব হিংসা কৰিছিল jealous and would shout in English আৰু ইংলিছত চিঞৰি দিয়ে কি বুলি চিঞৰিছিল proud মানে অহংকাৰী proud বুলি তাই চিঞৰি দিছিল তাই মানে শুনিব নিবিচাৰে কিয় because she was very jealous when some of her friends got onto the bus and went to visit the town and would come back and tell her about the town then she would be very jealous and she would shout proud in English or Englishত কি বুলি চিঞৰি দিয়ে proud Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. But কি তাই আৰু তাইৰ বন্ধু বান্ধৱী এই শব্দটো proud তাই যে চিঞৰি ক'লে সেই শব্দটোৰ কিন্তু অৰ্থ তাহাঁতে ইংলিছত বুজি নাপায় but they used it often as a slang expression মানে অনানুষ্ঠানিক ভাষা no so of disapproval প্ৰত্যাখ্যান আমি যদি কেতিয়াবা বেয়া পাওঁ মানে বালিয়ে যেতিয়া বা তাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বেয়া পায় so তাহাঁতে কি বুলি চিঞৰে proud to show their disapproval that means they did not like it so he বুলি চিঞৰে but none of them knew the meaning of the word proud কিন্তু proud মানে কি তাহাঁতে সেই শব্দটোৰ অৰ্থ নেজানে তাহাঁতে ভাবে এইটো বেয়া এটা শব্দ আৰু তাহাঁতে যদি কিবা বেয়া পায় কাবাক খং কৰে তেতিয়া এই ৱৰ্ডটো কৈ দিয়ে proud so when her friends used to tell her about the town she would be very jealous খুব হিংসা হয় তাতে তাই মানে proud বুলি চিঞৰি দিয়ে হিংসাত Over many days and months, Vali listened carefully to conversations. Conversations means mane kotha barta. Conversations between her neighbors and people who regularly used the bus for many days and months. What did Vali do? She used to listen to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus because she had made a plan. It was a desire to ride on the bus. So she wanted to gather some information. তোমালোকে যেটো গম পাইছা তাই বাছত উঠিব খুব হেঁপাহ সেইকাৰণে তাই
মনে মনে কিছুমান কি ইনফৰমেশ্যন লৈ আছে তাই কাৰ কথা বতৰা শুনে তাই নেইবাৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়াই বাছখনৰ বিষয়ে যেতিয়া কয় আৰু যিসকল মানুহে যোনে বাছত উঠে ৰেগুলাৰলি সদায় যোনে বাছত অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবোৰ তাই মন দি শুনি থাকে and she also asked a few discreet means careful questions here and there আৰু তাইও সময় মানে সুবিধা পালে যাত্ৰীসকলক বা ওচৰ চুবুৰীয়াক বাছখনৰ বিষয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰে why do you think she's asking questions because she wanted to get the information about the bus as it was her desire to ride on that particular bus This way, she picked up various small details about the bus journey. আৰু এনেদৰে তাই বাছৰ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে বহু কিবা কিবি কথা গম পালে সৰু কিছুমান কথা গম পালে কি কথা গম পালে আহাচোন চাওঁ The town was 6 miles from her village. So এই যে তাইৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা যিসকল যাত্ৰী তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবোৰ মন দি শুনি থাকে বা কেতিয়াবা প্ৰশ্নও কৰে তাৰ পৰা তাই কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পালে First information was that the town was 6 miles from her village. তাইৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰখনৰ দূৰত্ব কিমান আছিলে 6 miles. প্ৰথম সেইটো গম পালে তাৰপিছত ছেকেণ্ড কি গম পালে আহা চাওঁ The fare was 30 paisa one way. Fare means ভাড়া আৰু one way মানে ধৰা গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গ'লে কিমান ভাড়া 30 paisa. Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. And what did she hear one well-dressed man say? Well, which is almost nothing at all. মানে এইটোতো একো নহয় মাত্ৰ 30 পইচা এজন খুব ভদ্ৰলোক ধুনীয়া সাজপাৰ কৰা মানুহ এজনক তাই ৱালিয়ে কোৱা শুনিলে মানুহজনে কি বুলি কৈছিল ভাড়াটো মাত্ৰ 30 পইচা সেই বুলি কৈছিল But to Wali, who scarcely saw that much money, scarcely মানে খুব কমে মানে cuts it but to Wali, who scarcely saw that much money from month to the next month, it seemed a fortune মানে সৌভাগ্য so but Wali hardly got to see any money she was only 8 years old isn't it Waliয়ে কাটছিল তেনেকুৱা পইচা দেখিছিল 30 পইচাটো তাইৰ কাৰণে বহুত আছিলে কাৰণ তাই মাত্ৰ এজনী কি 8 বছৰীয়া ছোৱালী দুমাহৰ মূৰতো তাই 30 পইচাটা দেখা নাপায় আৰু সেইটো তাইৰ কাৰণে সেইটো দেখা পোৱাটো কি তাইৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা so it was a fortune মানে খুব ডাঙৰ বহুত টকা আৰু সেইটো 30 পইচাটো তাইৰ কাৰণে বহুত টকা মানে এটা সৌভাগ্যৰ কথা কাৰণ তাই কাটচিতেই তেনেকুৱা টকা দেখা পাইছিল because she was only a child she's only 8 years old হয়নে The trip to the town took 45 minutes. আৰু এটা information পালে what is the next information that the time taken by the bus to reach the town from her village was 45 minutes. তাই গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ কিমান সময় লাগে 45 minutes. So এটা গম পালা তাই মানুহৰ লগত কথা পাতি ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু যাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ কথা শুনি বা প্ৰশ্ন সুধি তা তিনিটা information পালে প্ৰথমটো কি that the town was 6 miles away from her village and one way fare was 30 paisa one way মানে এবাৰ গলে ধৰা গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ গলে 30 paisa আকৌ টাউনৰ পৰা গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিলে কিমান হ'ব 60 হয়নে আৰু তাই গম পালে যে time taken to reach the town was 45 minutes আৰু গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ বাছেৰে গলে কিমান সময় লাগে 45 minutes এইখিনি কথা তোমালোকেও মনত ৰাখিবা okay On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. And she also got to know that when she reached the town, she was only interested in going to the town, isn't it? She was not interested in sightseeing or anything. তাইতো চহৰত যোৱা ইচ্ছা নাই তাইৰ কি অকল ইচ্ছাটো কি আছিল বাছত উঠা So she thought that if she went to the town and kept sitting on the seat and if she paid another 30 paisa then she could come back তাই কি ভাবিলে যে যদি মই গৈ পাওঁ চহৰলৈ আৰু বাছত কি বহিয়ে থাকো আৰু 30 paisa যদি দিও 30 পইচা আৰু যদি ভাড়া দিও মই গুছি একেলগে কি ৰিটাৰ্ণ আহিব পাৰিম This meant
that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. So তাই ভাবিলে যে মই যদি এটা বজাত 45 মিনিটছ লাগে বুলি কৈছে নহয় হয়নে so মই যদি এটা বজাত যাওঁ তেতিয়া চহৰত কি 1:45ত মই গৈ পাম এটা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ঘৰত চাগে কি 2:45 মানত আহি পাম so এইবোৰ কথা তাই ভাবিলে so when she came to know that it took 45 minutes to reach the town, she thought that if she went if she took the bus at 1 p.m., then she would reach at 1:45, then she could come back home by 2:45. এই বুলি তাই ভাবিলে। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. So she kept on thinking about the bus journey. Okay, she calculated and recalculated. তাৰমানে হিচাপ কৰিয়েই থাকিলে আৰু planned and replanned আৰু পৰিকল্পনা কৰি থাকিলে হিচাপ কি কৰিলে ধৰা তাই হিচাপ কৰিলে যে যাওঁতে মোৰ 45 মিনিটছ লাগিব আকৌ আহোঁতে 45 মিনিটছ লাগিব ন গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাওঁতে ভাড়া 30 পইচা লাগিব আৰু আহোঁতেও 30 তাৰমানে 60 পইচা মোক লাগিবই এইবোৰ কথা তাই ভাবি ভাবি সদায় কি হিচাপ কৰি থাকে আৰু পৰিকল্পনা কৰি থাকে she was so determined to take the first bus ride of her life তাই জীৱনৰ প্ৰথম বাছ জাৰ্ণি বা বাছ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে পৰিকল্পনা কৰি থাকিলে so এনেদৰে আমাৰ part 1 টো শেষ হ'ল I'm sure you understood this part. This is about a young girl called Vali. She's only 8 years old and her favorite pastime was to stand in the front doorway of her house. And what would she do? She would watch the street and see what was happening outside. And what was her favorite pastime? Her favorite pastime was to observe the people, look at the street, and also she would look at a bus. কোনখন বাছৰ কথা কৈছে যিখন বাছ তাইৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গৈছিল and what was her greatest desire her greatest desire was to ride on that particular bus কাৰণ তাই কেতিয়াও বাছত উঠি পোৱা নাই so তাইৰ খুব এটা আশা আছিলে যে এই বাছখনত মই উঠিম বুলি এটা আশা আছিলে so she started gathering some information about the bus আৰু ইনফৰমেশ্যনবোৰ কেনেকৈ পালে she used to listen to conversations between her neighbors and some passengers তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু যাত্ৰীসকলৰ কথা বতৰাবোৰ তাই ভালদৰে শুনি থাকে মনে মনে আৰু তাই কেতিয়াবা কিছুমান কুৱেশ্যনো সোধে সাৱধানেৰে কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে she would ask some discreet questions and she gathered some information কি information পালে that the town was 6 miles from her village and the one-way fare was 30 paisa and it would take 45 minutes to reach the town and so she was very excited and so she kept on planning replanning okay and counting so আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা ভালিৰ কৌতূহলী মন এটা is very curious no সেইটো বিষয়ে তুমি আমি গম পালো to see if you have understood তোমালোকে বুজিছা নে নাই চাবলৈ let me ask you a few multiple choice questions what was Vali's favorite pastime watching people on the street playing with her friends going to the town helping with household chores watching people on the street what does the word wistfully convey about Vali's feelings towards the bus she was angry, she was sad, she was indifferent, she was excited. She was excited. How would you describe Vali's character based on the given passage? Lazy and indifferent, curious and determined, shy and timid, greedy and selfish. She was curious and determined. Okay. So, children, we have come to the end of part 1. I hope you enjoyed reading part 1. In the next class, I will come with part 2. Until then, take care. Thank you.